যে মহাব্বত হযরত বেলাল কালেমার প্রতি রেখেছিল, কালেমার প্রতি রেখেছিল, কালেমা প্রেমিক আর মন কজনই হবে বলো। দিন রাত সব এক হয়ে যায়, তবু সে কলমা প্রেমী রয়ে যায়। দিন রাত সব এক হয়ে যায়, তবু সে কলমা প্রেমী রয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওলি রাজাই বলেন বই খুলে খুলে, ওলি রাজাই বলেন বই খুলে খুলে, পাপ হতে আয় তোরা আই বহুদূর, পাপ হতে আই তোরা আই বহুদূর, পাপ হতে আই তোরা আই বহুদূর। এখনো কোরআনি বাণী যাই বয়ে যায়, এখনো হাদিসি বাণী যাই বয়ে যায়, প্রভুর সৃষ্টিতে রহম দৃষ্টিতে দূর হতে আই তোরা আই বহুদূর, পাপ হতে আই তোরা আই বহুদূর, পাপ হতে আই তোরা আই বহুদূর। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা বেলাল যখন ঈমান আনে অনেক বাধা এসেছে, তারপরেতেও বেলাল আমার রাসূল নাহি ছেড়েছে। হাবসি বলে কেন এত ঘৃণা করে ভাই, অন্যায় ভাবে অত্যাচার কেন করা হয়। হাবসি বলে কেন এত ঘৃণা করে ভাই, অন্যায় ভাবে অত্যাচার কেন করা হয়। সারা গায়ে রক্ত ঝরে, সারা গায়ে রক্ত ঝরে মাটি লাল হয়েছে, তারপরেতেও বেলাল আমার রাসূল নাহি ছেড়েছে, তারপরেতেও বেলাল আমার রাসূল নাহি ছেড়েছে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি। মুসলিম মোরা ভাই ভাই বলি সকাল বিকাল মুখে, কয়জন মোরা পাশে দাঁড়ায় আপন ভাইয়ের দুঃখে রে, আপন ভাইয়ের দুঃখে। মুসলিম মোরা ভাই ভাই বলি সকাল বিকাল মুখে, কয়জন মোরা পাশে দাঁড়ায় আপন ভাইয়ের দুঃখে রে, আপন ভাইয়ের দুঃখে। আবু বকর ছুটে গিয়ে উমাইয়ার কয়, যতদিন আর লাগবে লাগুক বেলাল আমার চাই। মরুভূমির উপরেতে, মরুভূমির উপরেতে বুকে পাথর তার চাপিয়েছে,
তারপরেতেও বেলাল আমার রাসূল নাহি ছেড়েছে। জোরে হবে না? তারপরেতেও বেলাল আমার রাসূল নাহি ছেড়েছে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা बादशाह या हुसैन, बादशाह या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, या हुसैन तुझे सलाम, या हुसैन तुझे सलाम। जोरे हवे ना सुभान, जोरे हवे ना। जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठा के सताया गया, जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठा के सताया गया, जिसका भाई को जहर पिलाया गया, जिसका बच्चों को प्यासे रुलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। जोरे हवे ना सुभानाल्लाह, जोरे हवे ना। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसको तीरों से झल्ली कराया गया, जिसका गर्दन में खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। जोरे हवे ना। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। बादशाह या हुसैन, बादशाह या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जिसका जन्नत से जोरा मंगाया गया, जिसको गोदे नबी पर बिठाया गया, जिसका जन्नत
जन्नत से जोरा मंगाया गया, जिसका गोदे नबी पर बिठाया गया, जिसका भाई को ज़हर पिलाया गया, जिसका बच्चों को प्यास रुलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि। कर चुका ओ हबीब अपने मुझे तमाम, लेके अल्लाह और अपने नाना का नाम। जोरे हबे ना, आरेकटू जोरे हबे ना। कर चुका ओ हबीब अपने मुझे तमाम, लेके अल्लाह और अपने नाना का नाम। कूफियों को सुनाए खुदा की कलाम, और फिदा हो गए शाह आली मकाम। कूफियों को सुनाए खुदा की कलाम, और फिदा हो गए शाह आली मकाम। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या अस्सलाम या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله